Hello guys, welcome to Lem's Gadget Zone. So meron tayo rito guys, Pandora. So may available akong 5 pieces. So ito siya guys. Ito yung ating Street Fighter unit. Tapos meron pa ako rito guys, dalawa. Tapos dalawa pa rito. Okay? So ito yung testing natin guys, Tekken. Ayan, so Tekken 3. So ayan guys, ang ating Pandora. Yan. Sa mga gustong balikan yung mga arcade moments, pwede na kayo mag-arcade sa bahay guys. Perfecto pang pamilya. So yan, napakadaling gamitin guys, plug and play. So i-insert mo lang tong dalawang joystick guys, plus HDMI. So yan o. Yan. Yan. Sa mga nakakilala kay Paul. So yung kabuuan ng games niyan, yan, start ko. Pindutin nyo lang tong 2 player start para makapag 2 player. Yan. So itong black na controller. Tapos pagka-quit guys, press nyo lang to. Tapos exit. Tapos dito nyo ko-controlin yung exit. Yan. Tapos babalik na yan sa libo-libong games. So nakita nyo naman guys, nasa 14,000 pa lang ako. So 26,800 games yan guys. Okay, sa mga interesado guys message lang kayo dito sa Facebook page natin. At saka message, pwede nyo lang tawagan sa contact number ko. Ayan, may GTA din. Ayan, mga soccer. Okay guys, salamat.